कर जोड़िल श्रीराम पाद तल शोला आनंदरे बहई अश्रुजल कर जोड़ी कहि मु अटे विद्याधर दुर्वासांग सापरु होइली असुर। हे प्रभु महात्मा रघुनाथ हे शास्त्र गोस्वामी आपण वैकुंठाधिपति आज अहरात्र मोर यही राति पाइथिला अभाग्य राजी राति पाइथिला मु स्वर्ग विद्याधर। हे प्रभु मोर सुंदरता फଳରେ मु समस्त देवता असुर मानव किन्नर दक्ष रक्ष गंधर्व आदि समस्त की घृणा करे मो रूप अतीव सुंदर होइथिबारु मु दिने दुर्वासा आश्रम आड़क जाइथिली से दुर्वासा देखि मो अपहास करिबारु दुर्वासा महातपा मत अभिशाप देले। हे विद्याधर तुम्हें जो रूप को लेकी तुम भीतर अहंकार बढ़ जाइछि तुम से अहंकार चूर्ण करबा पई मु तुमको अभिशाप दउछि तुम मत्य लोकरे जाई असुर जन्म ग्रहण कर। तेरे वैकुंठाधिपति प्रभु गोरख बिहारी राम अवतार हेबे मु क्षमा प्रार्थना मागिबारे से एही उत्तर दैथिले। हे प्रभु आज रात्र शुक्र पाइथिबा हबरु तोर पद दर्शन करी मु निज निज स्थान को चली जीवी प्रभु मते एही आशीर्वाद देंतु प्रभु। भोर गुनाथ तोते भेटिली तपोबले मुक्त होई प्रदर्शने जाउछि स्वर्गरे एते कहि श्री रामंकु करि प्रदक्षिण शून्य पथे स्वर्ग को चलिला तत्क्षण। आज तुम दर्शन लाभ करी मु अभिशाप मुक्त होई आपण को आशीर्वाद घिनी आपण को श्रीमुख चंद्र चक्र दक्षिण ग्रहण करी मु आज शाप मुक्त होई निज धाम को प्रत्यावर्तन करने मते ये आशीर्वाद दियंतु प्रभु। जहू से विराध अमरपुर को गला जय जय देववाणी आकाशे सुभिला सुजने एही रसरे दियचित वृत्ति विराध परि निश्चय लभिब मुक्ति कृपा समुद्र जेणु अटंती रामचंद्र एघेनी आशा करिछि अनंग नरेंद्र शिव बोलंती सुण गौरीते मीरा घरे चलिला स्वर्ग पुरी। संगतरे घेनी भ्रात वनिता दे कहू भी देखले रघुकर सरभंग नामे महातापसरे तांग आश्रमरे हेले प्रवेश। बाबुरे लक्ष्मण यह हेउची महर्षि सरभंगर आश्रम चल तांको आशीर्वाद ग्रहण करी पुनश्च आम गंतव्य पथरे पथिक सजीवा लक्ष्मण। हे महर्षि आम मानकर प्रणाम ग्रहण करबा हुंतु। आय तांकु ने बाकु आसीथिले इंद्र रे जहु देखिले सीताराम चक्र आय कहु अंतर होइले बहन दे मने भारती सहस्र लोचन।
কষ্ট পাইলে ত্রৈলোক্য গোসাইলে সরভঙ্গ দেখি নর কুবীরে উঠি পাছটি নদেলে সবর অভাগ্য হয়েছি সরভঙ্গর আজি কোন দেখুছি নেত্রে স্বয়ং বৈকুণ্ঠাধিপতি তটনায়ক আজি স্বয়ং আসিছন্তি মর্ত্যপুরকু সঙ্গতরে অছন্তি মা লক্ষ্মী স্বরূপিণী এবং অনন্ত স্বরূপী লক্ষণ কৃত্য হয়েছি হে প্রভু সর্বপ্রথমে মোর প্রণাম ঘৃণা করিবা হন্তু আসন্তু প্রভু আর কাহিকি অপেক্ষা এ অধমর কুটির মধ্যকু প্রবেশ করন্তু ঠাকুরে আই কুশাসনে বসাই হরসে দে দিব্য পক্ষ ফল আনি পরসে হে প্রভু বৈকুণ্ঠপুরে নিত্য প্রত্যহ আপন অনন্ত শয্যারে শয়ন করন্তি এবং যেবেঠারু আপন এই মানবীয় লীলার প্রকট হইছন্তি সেতবেলে তুলি তଳପ শয্যা কিন্তু আজি যেতবেলে বনবাসরে ଆପଣଙ୍କର এই অগম্য পথরে আপন পথিক হইছন্তি সেতবেলে ଆପଣଙ୍କୁ তো তুলি তଳପ শয্যা দেই পারিব ନାହିଁ এই অধম ଆପଣଙ୍କୁ কুশ শয্যা দেউছি প্রভু ଏ কুশ শয্যারে বসিবা ହୁଅନ୍ତୁ ए संसार तो सब किछि आपणकर मु बा आपणको आ कोन दे परिबे कुटीर मध्य रे जो पक्व फल अछि से पक्व फल खाई आपण मो पर संतुष्ट हेबा होंतु प्रभु আই কুশাসনে বসাই হরসে দে দিব্য পক্ষ ফল আনি পরসে আই পৃথিবী ধারে আবঙ্কু কুদিলে দে অশ্রু গদ গদ নেত্রে ভরিলে আই সমাধিরে বসি রহি স্থানে দে পথ চাহিছিলি তুম্ভ দর্শনে সিদ্ধ হইলা আজর ঘুমির प्रभु अंतर्यामी नाथ अंतर्निहित व्यथा को आज मन मध्य बुझी पारी मो कुटीर आपण प्रवेश करिसंती आज आपण को चर्म नयन रे संदर्शन करि सारिबा परे सरभंगर आउ काहाकु देखिबा आवश्यक नहीं कौनसी व्रत फलर मूल्य मो पई नहीं ए समस्त व्रत फल जाक आज मो पई तुच्छ होई जाईछि ठाकुरे स्वयं आपणकु जगत जननी परिधात्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी महामाया जोगमायांकु तत्सहित आपणकर अंगरक्षक अनंत स्वरूपी लक्ष्मण ए त्रिमूर्ति आज धरावतरण करिसंती एवं सबुठु खुशीर कथा आज सरभंग को स्वयं दर्शन देवा पाई कंटकित पथरे पथिक होई आसिछंती याठारु बड़ भाग्य बा मोर कोन हे करे प्रभु कहीं केते आवाहन कालरु मोर गुरुंकर निर्देश क्रमे एही ठारे समाधिस्थ होई मो आपणक पथ को चाहि बसिथिली आज समस्त तपस्या सिद्धि प्राप्ति मते होईछि समस्त तपस्या फलर पुण्य फल को आज प्राप्त करिछि प्रभु समस्त तपस्या पुण्य फल को मु प्राप्त करिछि तोते सीता को तप फल जाक दे देई जाउथि मोहि सुरलोक नव घन दुर्गा दर
संसार मध्य आपणक ठारू श्रेष्ठ दाता किए अच्छी ए संसार रे आपण समस्त को दियंती किंतु प्रभु आज मु आपण को देवा पाई चाहे बहु कालरू समाधिस्थ होई मु आज पर्यंत जेते तपस्या फल को अर्जन करिछि जेते पुण्य द्वारा मु जेते जेते लोक को अतिक्रम करिछि से सबु पुण्य फल को मु आज आपण को पाद तले तुच्छ कर दउछि आपण को आज से समस्त पुण्य फल समस्त व्रत फल को मु अर्पण कर दउछि एवं आपण को रे जो रूप नवघन दुर्बादल तपन कांचन रूप राशि श्याम काय कोटि कंदर्पजित रूप चाहकर नख कोणकु कोटि कंदर्प समान नहंती वैकुंठ को त्याज्या करी मस्तक रे जटाजूट भूषित होई हस्त रे चाप एवं कोदंड को धारण करी आपण आसीछंती ए मानवीय लीला को प्रकट करिबा पई आसीछंती संगत रे वैकुंठ पाभिनी विष्णु प्रणयिनी महालक्ष्मी स्वरूपिणी जोगमाया किराब्धित नया वरुणात्मजा स्वयं जानकी रूप रे एवं अंगरक्षक रूप रे सहस्र फणाधारी आदि शेष अनंत आपणकर कनिष्ठ भ्रात सौमित्री रूप रे धरावतरण करिछंती केवल पापी मानव विनाश करी संसार पक्षरे धर्म संस्थापन करबा पई आपणकर ए मानवीय लीला विषय मु बा कोन कहिबी हे प्रभु एति की कृपा करंतु केवल आपण को भक्ति करी करी ए सरभंगतार शेष जीवन त्याग कर दो प्रभु अति बेगरे लगाई हुक्का सदे राम राम बोली न देले घाट आज आपण को देखिबा परे ए माया जगत रो आज सरभंग उद्धार हेबा को चाहूची मोक्ष पाइबा पई चाहूची प्रभु आपण उपस्थित थिबा समय रे आपण कागरे बंधी लगाई मु मोर ए पार्थिव शरीर को दग्धीभूत करिबा पई चाहे परिशेष रे एतिकी इच्छा करूची कामना करूची मते मोक्ष दियंतु प्रभु मते मोक्ष दियंतु बद्ध पद्मासनास्थम पीतवासवसानम नव कमल दल स्पर्धी नेत्र प्रसन्नम मुख कमल मीललोचनम विरदाभम वंदे श्रीरामचंद्रम शिरसा नमामि हे प्रभु निरंभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि नामम रघुवंशनाथम ए त्रिमूर्ति का दर्शन करी आज सरभंग स्वर्ग जीवा पई चाहूची ए भवसागर उद्धार हेबा पूर्वक मोक्ष पाइबा पई चाहूची कल्याण करंतु प्रभु कल्याण करंतु अति बेगरे लगाई हुक्का सदे राम राम बोली न देले घाट राम लक्ष्मण होइले मौन रे हर भंग गले सुर भुवन लक्ष्मण कहती हे रघुपति जे आज सुफले बाहिथिला राति अनेक दिनर रे मुनि बर जे बड़ भाग्य देखिल नेत्रर प्रभु आज अनेक शुभ रात्रि पाइथिला जहाद्वारा कि अनेक दिन तपस्या करथिबा ए सरभंग मुनिंकर दर्शन मिलला हमको
ঠিক କହିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହର୍ଷି ଶରଭଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଯୁଗରୁ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ମହର୍ଷି ଶରଭଙ୍ଗ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। ଠିକ କଥା ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ଶରଭଙ୍ଗ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ତପସ୍ୟା। ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା। তপ ক্লেশরু গলে দেব লোকরে এতে কহি তরি রঘুনায়ক অযোধ্যারে রাজনক কুমরে রাম রূপে দেলে অবতার বাম পারু সে জনক দুহিতিরে কৃষ্ণ দেশে শোভিত সৌমিত্রী বামে কোদণ্ড দক্ষিণে মার্গণ দে অনঙ্গ চিন্তে সে প্রভু চরণ সুরবাগো ভগবতী সীতা ঘেনি রঘুপতি হে আই বলি তীর্থ মান করে আনন্দে পশি জলরে আই করি সরস্বতী স্নান কাবেরী কলে গমন হে ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତେ ଏହା ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ଚାଲ ସେଠାରେ ସ୍ନାନାଦି ତର୍ପଣ ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ସମାପନ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା। আই নর্মদারে করি স্নান প্রভু গলে রঘুরাণ হে আই গঙ্গারে বুড় করিণ রেবাকু কলে প্রয়াণ হে ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତେ ଏହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଚାଲ ତାର ଶୋଭାକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରି ସାରି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। আর শিরে জল সিঞ্চি করি কহু গলে চাপ ধারি আই গয়ারে প্রবেশ হেলে নির্মল তীর্থ দেখিলে ସୀତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୟା ତୀର୍ଥ। ଚାଲ ସେ ଗୟା ତୀର୍ଥର ସମସ୍ତ ଶୋଭାକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରିବା, ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। আই সীতা হে লতা সতী হেলে তেড়ু পুষ্পবতী আই ঘেনি বিশ্রাম কলে কনক নরেন্দ্র বলে
କହୁଛନ୍ତି ସଦା ଶିବ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଆଏ ନଦୀ ନ ଛୁଇଁଲେ ସୀତା ହେଉ ରଜବତୀ ଆଏ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ବସି ଖାଲି ଘର କରି আয় করে বালি খড়ি করে হিয়াই পোখরি Darota Puccino de Vaticano Chile. Pinto de Bardo se de Chile. Monto Mohima de Goya Toro se ote. Pinto de Pintum Coro Sorgo Bardo Chile. ହେଉଛି ଗୟା ତୀର୍ଥ ଏହିଠାରେ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବି Vamos Antumari Hibotire Kosita Putra Karno Kole Janako Duhita Pani Pindo Diunte Vile Dasartha Ottopati Pindo Jaunere Koturito ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର କୁଳବଧୂ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସ୍ନେହ ଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ Pani Pindo Diunte Vile Dasartha Ottopati Pindo Jaunere Koturito নমস্কার করিল মহিকি করে মাতা দশরথ কেতে পুণ্য পূর্বে করিছিলে অনঙ্গ নরেন্দ্র কহে স্বর্গপুরে গলে এটু অনন্তরে দেব দিয়াবল ଏହା ହେଉଛି ଗୟା ତୀର୍ଥ ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗୟା ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ Hare
ଆପଣଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ ମା ଜାନକୀ ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପିଣ୍ଡରେ ମନ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଛି ରାମ ଭୟ ये कौन पितृपुरुष श्राद्ध देवा जितेबाला मु आगमन करें आकाश देव वचन सुविधा मो पूर्वर सीता को सतरे पिंडदान कर सारी ना मु सीता को थे पचारे सीते या हेउछि गया नदी ए तीर्थरे पिंडदान कले पितृपुरुष श्रद्धादिवास हुंती तेणु जितेबाला पिताश्री निमंते मु पिंडदान करने को जाए से आकाश में एक देववचन सुविधा सीते से देववचन कौन जान प्रभु मो पूर्व तुम्हें कौन पिताश्री को पिंडदान कर सारी ना प्रभु कौन पिंडदान करना हेले मु गया नदी थे पचारे यह कौन सत्य हे गया नदी तुम्हें तो हेउछ मुख साक्षी तुम्हें मत सत्य कहीपर मो पूर्व कौन सतरे सीता ये पिंडदान कर सारी ना प्रभु देखी ना अरे देववचन कौन मिथ्या ना देववचन के मिथ्या हो पारे ना ए गया तीर्थ तार निज मन में अहंकार भाव रखी ए राम को आज मिथ्या वचन कही हे गया नदी मिथ्या कही ए राम तुमको अभिशाप देउची ए राम अभिशाप ग्रहण कर तुमको मु यही अभिशाप देउची तुम्हें इठारे थिबो सत्य किंतु तुम गर्भरे जल नथिब जे तृषार्थ पानी तुमर निकट को आसीबो तार तृषा को मेंटेन करबा पई तुम ठारो निराश होई ठारो चली जीवो सापो पाई गया नदी जिए करो माता जी मिथ्या प्रकाश करती भक्ति भितर मुझे नास्ती कर माँ जानकी ये आप पितृपुरुष को पिंडदान कर क्षमा कर रामचंद्र जेहेतु तुम्हें तुम दोष को मानि सारी से तुमको क्षमा कर किंतु जेहेतु तुमको अभिशाप दे सारी तार विकल्प पंथा कहीदे जो तृषार्थ पानी तुम निकट को तार तृषा को मेन्टेवाई आसब जदि तुम गर्भ को से खनन करे जल
ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ତାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥରେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମଣେ ଯୋଉରେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ଆସ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିଙ୍କୁ ଭାଇନା ସେପଟୁ ରହୁନୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି ତମେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତୀର୍ଥକୁ ଯୋଉ ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଦେବକୁଟି ପଠି କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ପିତା ବୋଲି ଏଠି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲାନି ତ ପିତା ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଅଛି? ବପି ଭାଇନା ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ଭାଇନା ଛିଡ଼ା ପଡିଲ ଆମେ ଦେଖିବୁ। କାଳିଆ ଭାଇନା ଛିଡ଼ା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ଆଣିବନି। କପି ଆସ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବନି। ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ କଣ ଗଲା ଆରେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ସାମ ଭାଇନା କି ପିସା ସିଏ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିସା ତମେ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ପତର ପକେଇକି ଆଉଛି। ଆରେ ଆଗେ ରହିଥା ପତର ପଛେ ପକେଇବି। ଏ ପୁଅ ସର୍ତ୍ତ ଭାଇନା ଡାକିଲେ ଶାନ୍ତି ହବ। ସେ ପିଣ୍ଡ ପଛେ ପଡି ପକେଇକି ତୁ 2 ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଇଆଡେ ଆସ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପାଇଛ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ତିଲୋଚନର ମୁଁ ପକେଇ ସାରି ଦଉଛି। ନାଇଁ ଆରେ କଳଙ୍କ ଡାକୁଛ କିରେ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତଥାପି କଳଙ୍କ ବୋଲି ତତେ କାହିଁକି ଡାକିଲି ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଭାଇନା? ଆଚ୍ଛା ତୋର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? କଳଙ୍କ ହଁ ଯେ ଭାଇନା ଥୟ ଧର ତମେ ତ ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ହଉଛ। ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଧରିଛି ତମେ ଖାଲି ବାଧ୍ୟତା ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛ ଖାଲି 2 ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଗବାସ ତମ କିଛି ତମର ନାହିଁ। କଳଙ୍କ ଭାଇନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସିଏ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାର କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆସିବ କଣ ସିଏ ହଉ ଆରେ ମୁଁ ओम त्रिलोचना तस्मै स्वधा नमः। ओम त्रिलोचना तस्मै स्वधा नमः। ओम त्रिलोचना तस्मै स्वधा नमः। ओरे जा बाबा को ये पिंड खुआई दे। मुख्य राइज बाबा जा जा यार को जा जा खुआई दे। ସବୁଦିନ କରି ଚିକୁ ଭାଇନା ସବୁଦିନ କରି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆସର ବସେ ନା ନାହିଁ ବସେ ରାସ୍ତା ଧରିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ତା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଇ ହୀନସ୍ତା କଥା ଦେଖ
ବାପାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ତୋ ବାପା ପିନ୍ଧିଲା ସବୁବେଳେ କହିଲା ମନେ ଏ ସାପ ଭାଇଟା ମୋରେ ଧଳା ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଯିବୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାପା ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତି ଲୋକ ତ କେହି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କଣ ତୀର୍ଥକୁ କିଏ ଆସିବନି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିକଳ ହଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ଗରାକ ଦୁଟିଲେ ଗୋଟେ କୁଷା ଭାଇଟା ବଇଥିଲା। କୁଶ ଭାଇନା ତମ ଭାଗ ନବନି ନାଇଁ ନବନି ନାହିଁ କରୁଛ তোরে জীবা ব্রাহ্মণে চৌষে দেখিলে ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସର ଚାଲିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖି ନୂଆ ଓಂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାଧାର ଚକ୍ରಂ ତଦୁପରି ଗମଢ ତତ୍ରଚାନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ବିକଶିତ ଘୃତସେ ଭରତନୁ ମୃତ୍ତିକା সুতমেরু তত্র তম শান্তমূর্তি মণিময় মুকুটম ভূষিতম কুণ্ডলাঢ্যাম শ্রীদুর্গা মাধবাভ্যাম সরসি জনলয়ো সততম চিন্তয়ামি। আরে বড়িয়া ভাই না গাই বড়ি বড়ি দেখে হ্যাঁ বলো গাও না বড়ে ওম বন্দে দেবৌমা অতিম সুরগুরু বন্দে জগৎকারণম বন্দে বন্দকভূষণং মৃগধরম বন্দে পশূনাং পতি বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়ন বন্দে মুকুন্দম প্রিয়াম বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ং চ বরদম বন্দে শিব শঙ্কর। প্রত্যেক দিন যদি আরম্ভ করতে পারো ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ିଲା ନାଇଁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କର ବଢିଆ ପକେଇ ବଳିଆ ଦିଗ ନୃତ୍ୟ ନବେ ବାବା चिंतामणि के चिंतामणि के चिंता